आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। अगर जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको लिए चलते हैं महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। हमारे पास दिल्ली से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दिल्ली में आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सभागार में नीति आयोग की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। नीति आयोग काउंसिल की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस मीटिंग में दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री नदारत दिखे, बिहार और तमिलनाडु के। बाकी और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी यहां दिखी। ममता बनर्जी भी इस मीटिंग में शामिल हुई और भी दूसरे प्रदेशों के मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस मीटिंग में चर्चा हुई और इस मीटिंग में अर्थव्यवस्था को लेकर खास तौर से चर्चा की गई। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए और सामाजिक स्थिति में कैसे सुधार हो, इन बातों पर खास तौर से चर्चा की गई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के कल्चरल हॉल में यह मीटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की आहट सुनाई पड़ने लगी है। कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों से दुर्गा पूजा को लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। दुर्गा पूजा भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी। इसे देखते हुए इस बार लोगों में काफी जोश नजर आ रहा है और इसी जोश के बीच आज से शुरू हो गया खूंटी पूजन और खूंटी पूजा के साथ ही लोगों में जोश और फिर से उत्साह दिखने लग गया है। आसनसोल के कोर्ट रोड पूजा कमेटी की आज खूंटी पूजा की गई और खूंटी पूजा करने पहुंचे प्रदेश के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक और उनके साथ थे प्रदेश के नए कैबिनेट मंत्री प्रदीप मजूमदार, जो दुर्गापुर के विधायक भी हैं। और दोनों मंत्रियों ने मिलकर खूंटी पूजन में हिस्सा लिया और कहा कि इस बार दुर्गा पूजा को सभी लोग काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। इस मौके पर हमारे रिपोर्टर ने दोनों से बातचीत भी की। পিছিয়ে যাবে, আমরাই তো আছি। চিনা যাচ্ছে না যে, চিনা যাচ্ছে না। ফুল ভোটের জন্য যে
দেখুন, করোনা কালের পরে আবার সমস্ত উৎসবগুলো হচ্ছে, দুর্গাপুজোও হচ্ছে। কোর্ট রোড পূজা কমিটি আমাদের জেলার অন্যতম একটা পুজো। কোর্ট রোড পুজো কমিটি জেলার যে পুরস্কার হয় অনেক সময় প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, আশা করি এবারেও করবে। এবং আজকে তাদের খুঁটি পুজো ছিল, আমি ছিলাম, আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, উনিও আজকে এই খুঁটি পুজোতে উপস্থিত ছিলেন। আমরা দুজনে মিলে আজকের এই খুঁটি পুজো অনুষ্ঠানে তাদের পুজোর যে শুভারম্ভ, সেই শুভারম্ভ আজকে হলো। জেলার একটা অন্যতম বরিষ্ঠ পুজো, সেই প্রাঙ্গণের কাজ শুরু হবে, তার সূচনা আজকে হলো। আমি এখানে এসেছিলাম অন্য একটা অনুষ্ঠানে, আমাকে এখানকার সংগঠক এবং চেয়ারম্যান শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় আমাকে সুযোগ দিলেন এখানে আরও সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এই পুজোর সূচনা করার, প্রাঙ্গণের প্রস্তুতির সূচনা করার জন্যই আজকের এই অনুষ্ঠান। তাতে আসতে পেরে আমি আসানসোলের পুরনো অনেক পরিচিতর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। আমি আশা করব যে এই পুজো আরও বড় আকারে, আরও মানুষের সহায়তা নিয়ে আরও। কোর্ট রোড পূজা কমিটির আজকে খুঁটি পুজোতে আমাদের উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মাননীয় মলাই ঘটক, মাননীয় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং সবাই মেম্বার্স উপস্থিত ছিলেন। আমরা আসানসোল কোর্ট রোড পূজা কমিটির আজ খুঁটি পুজোতে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই। এই বছর আমাদের 75 ইয়ার্স, 1947-এ দেশ আজাদ হয়েছিল, আর এখন 2022, 75 বছর কমপ্লিট হয়েছে। 76 বছরে আমরা আগমন করেছি, আর এই বছরই মানানো যাচ্ছে অমৃত মহোৎসব। এই অমৃত মহোৎসবে আমরা সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই। কোর্ট রোড পূজা কমিটি থেকে আমাদের এখানে মেদিনীপুরের প্যান্ডেল হচ্ছে এবং বাজেট আমাদের 15 লাখের কাছাকাছি আছে। আর আমরা আশা করি 2 বছরে লোক কোভিডে ত্রস্ত ছিলেন, কম বেরিয়েছেন, আর এই বছর আমাদের মনে আছে কি সবাই। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज 2 मंत्रियों को सम्मानित किया गया। राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक को सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि कानून मंत्री मलय घटक को एक नया विभाग दिया गया है, श्रम विभाग। पहले भी वह ये विभाग देख रहे थे और उसके बाद वो PWD विभाग देख रहे थे, उसके बाद फिर से उन्हें श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई और दुर्गापुर के विधायक प्रदीप मजूमदार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोनों मंत्रियों को आज सम्मानित किया गया, युवा विंग की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस यूथ विंग की तरफ से और छात्र परिषद की तरफ से, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग की तरफ से दोनों मंत्रियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दोनों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी और धन्यवाद दिया इन दोनों संगठनों को और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। যারা প্রেসের আছে তারা এখানে থাকুন। আমাদের অভিভাবক, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া নির্দেশ দিয়েছেন, যারা আজকে আমাদের মঞ্চে কাউন্সিলর আছেন, ব্লক প্রেসিডেন্ট আছেন, রাস্তা দেখাচ্ছেন। আমরা প্রথমে আমাদের যারা মঞ্চে বলবো একটু টেবিলগুলো সাইডে সরিয়ে দাও, সাইডে তার মস্তিষ্ক প্রসূত বিভিন্ন প্রকল্প যেভাবে রূপায়িত করে সাধারণ মানুষের জীবনকে সাবলীল করে তুলেছেন, সেগুলোর সম্বন্ধে নিজেদের সচেতন থাকতে হবে। যে কথা মলয়দা বলেছেন, আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সেই একই কথা প্রতিধ্বনি করতে চাই। ভাই কৌশিক এবং অভিনবকে অনুরোধ করব, এই ধরনের আপনারা দলকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।
সেই জন্যে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞবদ্ধ এবং আপনাদের প্রয়োজনে যে কোনো সময় আপনাদের। अंडाल में आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा के बाद ये पद यात्रा सभा में तब्दील हो गया और सभा के दौरान वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। इन्होंने जोर दिया कि दिल्ली मॉडल का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली मॉडल में जिस तरह से कई तरह की खासियतें हैं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से सरकार चला रही है, बेहद सराहनीय है और इस बातों को जोर दिया गया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की दुर्नीतियों को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन दुर्नीतियों को दरकिनार करते हुए दिल्ली मॉडल को लेकर काम करना होगा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। हमारे रिपोर्टर नवाब सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल। আমাদের পার্টির পদসভা সেই কথাগুলো কি বন্ধু? একটা কথা এখন প্রচলন আছে যে দুয়ারে সরকার। তো বন্ধু, আমরা সরকারকে দুয়ারে আনতে পারিনি, আমরা এনেছি আমার প্রিয় নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টি। আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে ৭৫ বৎসর, সেই ৭৫ বৎসরে আমাদের পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু তারা আজ পৃথিবীর দরবারে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু বন্ধু, আমরা পারিনি। আমরা অন্ডালের পোস্ট অফিস মোড়ে পথসভাটি যেটা করলাম, তার মূলত কারণ হচ্ছে দিল্লি মডেল যেটা আমাদের আছে, স্বাস্থ্য শিক্ষাতে যেটা আমরা কাজ করেছি দিল্লিতে, সেরকম কাজ আমরা পশ্চিমবঙ্গেও চাই এবং আমরা সেই কাজ দিল্লি থেকে করা সম্ভব নয়। আমরা চাই অন্ডালের স্থানীয় ব্যক্তি, স্থানীয় যুবক যুবতীরা, শিক্ষিত মানুষরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন এবং আমাদের যেটা দিল্লি মডেলে যেভাবে আমাদেরকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কাজ করে দেখিয়েছেন যে হ্যাঁ হতে পারে, ঠিক আমরা সেই পরিষেবা বাংলার জনগণকে দিতে চাই এবং তার জন্য আমরা এই অন্ডালে জনসভাটি করলাম। এর পরবর্তী পদক্ষেপ আপনাদের কি থাকবে? আমরা জেলায় বিভিন্ন জায়গায় এরকম পথসভা করে যাব। আজকে আমাদের যে প্রোগ্রামটা হলো সেটা আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রথম হলো। মূলত আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে সংগঠনকে শক্তি বিস্তার করতে চাই, তার জন্য এরকম প্রচুর ছোট ছোট পথসভা আমাদের জেলায় সর্বত্র করা হবে। আপনার নাম? আমার নাম রাজীব ওঝা, আমি আম আদমি পার্টি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কোষাধ্যক্ষ।